हीट एंड टेम्परेचर। हीट हरारत तो वही गुदा गर्दोई पर सबक एंड टेम्परेचर वही दर्जे हरारत। हीट एंड टेम्परेचर इंट्रोडक्शन तराशी इंट्रोडक्शन तारुफ सबक दगुड़े इन योर प्रीवियस क्लास पिछले जुमातों में यू हैव लर्न आप पढ़ चुके हैं सम बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ बुनियादी मालूमात अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल के बारे में। थ्योरी वही नजरिया था, कंसेप्ट था पार्टिकल ज़रात वाला की। वी कैन एक्सटेंड दिस थ्योरी इज मंग विधि दगता एक्सटेंड को यानी तौसीक लगवाल को दिस थ्योरी दी नजरिया इज नंबर 1 मैटर मादा से मादा मैटर से मादे था एनीथिंग which his mass and occupies place यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और रखती है मादा कहलाती है। और मादी में सर जिधे द्री हालत है यो तमंग सॉलिड वायु यानी बल तमंग लिक्विड वायु बल तक गैस वायु मैटर और बल प्लाज्मा है। मैटर मादा कंसिस्ट ऑफ 10 पार्टिकल चौथे ज़रात पर मुश्तमिल होता है कॉल एटम चाहिए तमंग एटम वायु। मादा कंसिस्ट ऑफ 10 पार्टिकल कॉल एटम्स एंड एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल और एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मादा के 3 हालतें होते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड ठोस लिक्विड एंड गैस माया और गैस। According to kinetic theory, molecular theory, particle and solid only vibrate about their mean position. Kinetic molecular नजरिए के मुताबिक पार्टिकल एंड सॉलिड ठोस में ज़रात only वाइब्रेट इर्तिगाश करते हैं आगे पीछे हरकत करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन अपने मीन पोजीशन के दरमियान बट डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन और अपने मीन पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। पर सॉलिड की दा मालिक्यूल चिरे दादा मीन पोजीशन न माख के रुस्त हरकत के खुफल मीन पोजीशन न प्रीदी। वाइल एंड क्लाउड्स वही यानी लिक्विड एंड गैसेस लिक्विड वही मायता एंड गैसेस और गैसेस में। पार्टिकल एंड गैसेस आर मूव फ्री टू मूव देन लिक्विड। पार्टिकल एंड गैसेस गैस में ज़रात आर मूव हरकत करते हैं फ्री यानी आज़ाद टू मूव देन लिक्विड यानी टू मूव देन लिक्विड लिक्विड यानी माया की निस्बत। वी नाउ हम जानते हैं दैट पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू देयर मोशन द मोशन पहुँचा एंड पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्शन पहुँचा बिटवीन देम। पार्टिकल एंड गैसेस गैसों में ज़रात है ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड यानी माया की निस्बत एंड सॉलिड और ठोस की निस्बत। पार्टिकल एंड सॉलिड है स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल जो ठोस में जो ज़रात होते हैं है स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। उस काइनेटिक एनर्जी डिफिनेशन से तो वही द टोटल काइनेटिक एनर्जी मंग से वही एंड the total kinetic energy and potential energy of all the particle in a substance is thermal energy. The kinetic energy or potential energy दाजी द्वारे औज़ाइशी दी तमंगा दिन मुझ सर thermal energy है जी यानी kinetic energy जवाब potential the total kinetic energy and potential energy of all the particle in a substance is called thermal energy. Interesting fact so you have अपन observe आपने देखा होगा अक्सर देखा होगा that if we place a pot having water in it on stove if we place अगर हम रखें एक पार्ट एक बर्तन को having water it on its stove एक चूल्हे पर पानी को रखें पानी के बर्तन को रखें water will be seen to be static आप यानी वाटर को देखोगे to be static साकिन हालत में। when we start heating जब हम उसको गर्म करना शुरू करें we see हम देखते हैं that water current move it and it के वाटर जो है ना पानी जो है ना हरकत करना शुरू करते हैं and even steam flow out when it boils और उससे बुखारात उड़ना शुरू होते हैं जब वो बॉयल्स यानी बॉयल शिकला गर्म शी। From the observation we conclude the kinetic energy of molecule increase by heating। we conclude
मंग पदे नतीजे रसू दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस यानी ज़्यादा होती है बाय हीटिंग काइनेटिक एनर्जी पर गर्मीदो सरा ज्यादा की वो पुख्तो के दम by adding more heat to a substance its particle move faster therefore their kinetic energy and temperature increases पे heat सरा पे यो माई चिरे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर चिरे आ मुसरा सिवा की उस राशि लांदे टेम्परेचर तसता टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत टेम्परेचर तराशिदा मुश्किल बनन खत्म Temperature, darja hararat. Doctor tell you that your body temperature is 100 Fahrenheit after reading thermometer. Doctor chikala thermometer uguri no mungta is temperature 100 Fahrenheit te. You know that water freezes at 0 temperature, 0 centigrade at boil at 100 centigrade. Da uba chire da di nokta injimat chire 0 centigrade te. और da at boils chire boil की यशी की 100 centigrade पानी. During winter, सर्दियों में टेम्परेचर ऑफ इस्लामाबाद फॉल्स बिलो जीरो दैट इज 0 सेंटीग्रेड न कतरा गुर्जीगी बल्ले 3 नंबर द टेम्परेचर ऑफ लैब इज 320 केल्विन ETC द टेम्परेचर ऑफ लैब चाहिए दा मसला 320 केल्विन ETC देन व्हाट इज मीन बाय द टर्म टेम्परेचर द टेम्परेचर से मतलब दे टेम्परेचर से तवैदागी तारीफ Temperature is the measure of how hot or cold a body is. चिदा body सूरा गर्म आया और सूरा यह कहता है तमंग temperature वायु. More scientifically, साइंसी तौर पर we define temperature as temperature से तो temperature of a body is measure of average kinetic energy. गुला मुझे टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल द पार्टिकल चिरे द एवरेज काइनेटिक एनर्जी तमंगा टेम्परेचर वायो बल्ले टेम्परेचर इज मेजर यूजिंग थर्मामीटर टेम्परेचर को जिस आले से हम नापते हैं उसको हम थर्मामीटर कहते हैं द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन वाइल द टेम्परेचर SI यूनिट मुझे केल्विन दसरा केल्विन टेम्परेचर का यूनिट जो है केल्विन है बल मख्तराशी बल मख्तराशी other famous unit are degree centigrade and Fahrenheit the temperature nori famous units mangsa the degree centigrade पची capital sir जाएगी and degree Fahrenheit the temperature mangsa 3 units थी क्या होता गोरी Unit of temperature Kelvin is mostly used for scientific calculation. That is scientific calculation. The scientific calculation the part chire हम इसरा इस्तेमाली की. While degree Fahrenheit is usually used for clinical purpose. The Fahrenheit चे the clinic purpose इस्तेमाली की डॉक्टरान इस्तेमाली. And degree centigrade is used for normal day life. टेम्परेचर पर वेदर और दामन सरा क्लिनिकल पर और सेंटीग्रेड चिरे इज यूज पर डे नॉर्मल डेली लाइफ टेम्परेचर पर वेदर दाद मौसम द परा वेनन मौसम 20 दर्जे 50 डिग्री सेंटीग्रेड थे 40 डिग्री सेंटीग्रेड थे स्टॉप एंड चेक a full glass of hot water has temperature of 40 centigrade चिते गर्मी उबू गिलासी आगे टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड हुई बल एफ वी पुअर हाफ ऑफ वाटर एंड पार्ट कचारी पदी दा की मंगा लूख की उब कम वाचो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग हाफ ग्लास ऑफ वाटर नो टेम्परेचर बाने बददी सा सर उर्दी की नो ददी टेम्परेचर चिरे आले के जी बंसरा यो गिलास डकी द गर्म उबो और बुल लिमी न दा निम गिलास उबो टेम्परेचर बा कमी की यानी निम प्याला चाहिए चिरा निम प्याला चाहिए दा कम गर्मई रोग प्याला चाहिए चिरे अगर डेरा गर्मई नो कता सोई चिमंग मिसाल पुतोर वाले दी अगी गर्म चाहिए न अगी द प्याले निम डकवई या पजाम को तो चाहिए लगा चवई नो अगर बा ब्या जर यखी हां او بو اجولو سلام چې هغه وب یخي نو هغه سلام چې ګرمي کې چې ته په خو بو سره د چي خوان بدلی टेम्परेचर स्केल्स टेम्परेचर स्केल्स देयर आर 3 टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं नंबर 1 केल्विन स्केल नंबर 2 सेल्सियस स्केल नंबर 3 फ़ारेनहाइट स्केल
फॉर्मेशन ऑफ स्केल, टू फॉर्म ए टेम्परेचर स्केल, एक टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए टू आर रेफरेंस पॉइंट और मार्क, दो मार्क्स फिक्स पॉइंट जो है ना मार्क किए जाते हैं, लो रेफरेंस पॉइंट एंड अपर रेफरेंस पॉइंट. Freezing point of water, melting point of ice is taken as low. Freezing point of water is taken as low reference. Low reference होता मंगवायु. While boiling point of water is upper point. Boiling point is upper reference point. Gap between these reference points on scale is divided into division of equal lengths. Number of division is equal to difference between upper and low reference point values. But a Kelvin scale. On this scale, freezing point of water is 273 K. पदी की मुझे freezing point of water 273 K. And boiling point of water मुझे 373. पर Kelvin के लगा ब्यावर. पर Kelvin की freezing point of water 273 Kelvin दे. और boiling point चीज़ दा 373 दे. Therefore, it is equal division between the freezing and equal division between the freezing point and boiling point. But Celsius scale से that our temperature ball scale. It is the most commonly used temperature scale. The mostly commonly used है centigrade दा इस्तेमाली की. On this scale, पदी पैमाना बानी freezing point of water is 0 centigrade. The above मुझे दा freezing point of water 0 centigrade थे. And her boiling point of water 100 centigrade. अलग बिया और पर सेल्सियस स्केल बानी. Yes. पर सेल्सियस स्केल बानी लका. पर सेल्सियस स्केल बानी. Freezing point of water 0 दे. और boiling point of water 100 दे. दा याद साथी दा अक्सर MCQs हो किया जी. This scale has equal division just like Kelvin scale. पदी बानी 100 equal division दी. So change of 1 Kelvin is the same change of 1 degree centigrade. चेसंग याव केल्विन दा चेंज की दवाशान सेंटीग्रेड किम चेंज की बल मंग सारे फारेनहाइट स्केल से छे दा बनन खत्म हो on this scale freezing point of water is 32 फारेनहाइट फारेनहाइट की दो वो freezing point 32 थे दा याद सा दे लगा ब्या और फारेनहाइट स्केल की freezing point of water से 3200 फारेनहाइट and boiling point of water से 212. This scale has 180 equal division. पति बानी सब equal division दी Fahrenheit. 180 equal division between freezing and boiling point of water. So a change of 1 degree Fahrenheit is less than change of 1 degree centigrade or 1 Kelvin. बस दो बस. अलग का पति बानी Fahrenheit is less than change of 1 degree पर निस्बत दा कमी याद 1 निस्बत पदा मुसरा कमी उस लान दिला दे बल मख्तरा जाए. Conversion of temperature between different scale from Kelvin Celsius to scale. Temperature Kelvin TC जमा 273. Here Kelvin is the temperature on Kelvin scale and TC is the temperature on Celsius scale centigrade. Number B. From Celsius to Fahrenheit. Now temperature Fahrenheit और 1.8 Kelvin T मतलब T centigrade जमा 32. Here temperature in Fahrenheit is the temperature on Fahrenheit and temperature centigrade is temperature on Celsius scale. Example, दाबली मसाला का मिसाल लाकर temperature of healthy person 37. What is the temperature on Kelvin and Fahrenheit scales? लान देखो रे temperature Kelvin TC जमा 273 putting the value 37 जमा 273 no temperature and Kelvin the study मुसरा है 310 degree Kelvin. Now we use this power to convert it to Fahrenheit. 1.8 TC जमा 32 putting the value T Fahrenheit 1.8 37 जमा 32 no पर T temperature in Fahrenheit पास रह गए 98.6 दिया इंसान चिकल डॉक्टर था वो टेम्परेचर 98.6 पर Fahrenheit की नो दा सेहतमंदी और पर डिग्री की दा सेंटीग्रेड 37 सेंटीग्रेड ही इंसान गरमाई दादा कल आखिरी की चे थर्मामीटर डॉक्टर दी चे दा दिन कम या ज्यादा हुआ हुए दे बीमार. Do you know without sapata lagure the lowest temperature on Kelvin scale chile da 0 de. This absolute is called absolute 0. Absolute 0 man be 273 is the temperature at which all molecules stop. Man be 273 wane total molecule movement stop kai. It is not possible to reach absolute 0 because molecules are always moving. Do you know? The Kelvin scale is mostly used in scientific. The Kelvin scale chile da science the scientific calculation the पर इस्तेमाली.
because it is only positive value. په دې کې صرف positive value negative نه while other two scale have positive as well negative value on it. په دې بلکې د دوه کې مثلا negative values هم دي. بیا لاندې راشي بل وخت راشي بیا بل راشي لکه comparison of temperature scale different types of thermometer. مختلف قسمه ترمامیټر موږ راکړي دي. لاندې لکه راشي هیټ ته هیټ وای حرارت ته او هیټ چې دا موږ د پام اپ انرژي لکه دا ګوري heat is the form of energy. Heat حرارت توانائی کی ایک قسم ہے that flow from hotter to colder body. دا د هاټر نه کولډر باډي طرف ته حرکت کوي. دا ګرم نه یخ ته لکه موږ دا عام طور دا متل اورېدلی وي چې ته په بالټي کې اوبه اچوئ نو هغې نه هغه زړې اوبه وځي. دا زړې اوبه ترې ولې وځي؟ ته لوښي کې اوبه اچوه زړې اوبه ترې وځي. دا ته چې کومې نوې اوبه اچوئ نو دا ګرمي او دا زړې اوبه یخي نو دا یخي دا اوبه چې ته واچوې نو دا ګرمې اوبه ویښ ته لاړې شي او دا یخې اوبه د ویښ نه راوځي دا بار راوځي د بالټي نه نو ځکه ترې را زړې اوبه راوځي. دا متل هم طور مشهور دی او دا ښکلی متل هم دی. هیټ از a form of energy. ګورئ هلکه هیټ چې دا د form of energy توانایي کې قسم ہے ځکه پې موږ دا دومره خوراکونه پخوو چې دا توانایي ده. that flow from hotter to colder body. دا د هاټر نه د ګرم نه یخ طرف ته حرکت کوي. دا یاد ساتئ. at the start of this chapter اس چپټر کې شروع میں we discuss when a water in a pot is heated. چې کله په یو لوښي کې موږ اوبه یخې کوو its temperature rises due to increases in kinetic energy of the water particle. The kinetic energy of particle په وجه د دې انرژي سیوا کیږي. It means then when a temperature of body increases then it absorbs heat. چې کله د یو باډي ټمپریچر سیوا کیږي نو هغه هیټ جذب کوي. Then it absorbs heat and when its temperature falls کله چې هغې ټمپریچر راغورځېږي then it lost heat. A body at high temperature will have greater amount of heat and vice versa. چې یو باډي ټمپریچر زیات وي که نه ټمپریچر زیات وي نو هغه به ډېره ګرموي هغې به زیات حرارت چې دی جذب کړی نو په کولډ واټر کې وګوره مالیکول نږدې نږدې دي په وام واټر کې مالیکول لرې لري او په ډېرو ګامو دا کې موږ سره مالیکول د هغې نه لري. نو هیټ ویل flow faster between objects have greater temperature difference. आप چې کوم ټمپریچر ډیفرنس زیات دی هغې کې به چې فلو فاسټر یعنی تیزۍ سره حرکت کوي. اوس راشي لکه اماونټ آف هیټ. اماونټ آف هیټ آلسو ډیپینډ آن اماونټ آف میټر. په میټر باندې هم تعلق ساتي. ایچ پارټیکل آف د باډي ابزارب هیټ. A half cup of tea has a half amount of heat then a full cup of tea at same temperature. هلکه یو بالټی دی هغه ډک دی د اوبو او د هغې ګرمایش په زیات وي د نیم بالټي نه یعنی د نیم بالټي لکه نیمه پیاله چای به کمه ګرموي چې روغه پیاله چای سوره ګرموي د هغې په نسبت په نیمه پیاله چای زیاته ګرموي. بیا ورته ګورئ if two body different temperature are touch to each other. چې دوه باډۍ هغې یو شان ټمپریچر هغه یو بل ټچ کړي ډفرنټ ټمپریچر هغه یو بل ټچ کړي. heat will continue to flow from hot to cold body. دا هیټ چې دا د هارد باډي نه کولډ باډۍ طرف ته حرکت کوي until they attain same temperature. تر هغه وخته پورې چې دواړو درجه حرارت برابر شي دې ته موږ thermal equilibrium وایو. For example if cold milk is mixed in hot coffee. چې کله یخ پی موږ ګرمې کاپۍ ته واچو then hot coffee will lose heat. دا کافي به چې دی دا به تاسو په چای کې نه په چای په پیاله کې او یخ پی واچوئ ستاسو چای به یخه شي ګرمه چای به چې دی یخه شي. then hot coffee will lose heat. Its temperature will decrease. cold milk will absorb the heat. دا cold milk چې دا heat absorb کی and its temperature will increases. نو بلې heat will flow until the mixture of coffee and milk attain thermal equilibrium. دا به دواړه یو شان درجه حرارت حاصلوي. بلې SI unit of energy is joule. د توانایي کوي موږ سره جول ده. name after the scientist James Prescott Joule who was an English physicist and mathematician. دا اکایي چې دا د ساینسدان په نوم ده جول ده. بل stop and check a full glass of hot water is temperature of 40 centigrade and his 200 joule of heat. If we pour half of water in another glass, what will be new amount of heat in the remaining half glass of water? دا به نیمیږي دا به 20 سنټیګریډ ته راکوزیږي ولې چې هغې سره دا کمیږي. بل thermal expansion. thermal expansion when a substance is heated کته ګورئ لکه سبق ته ګورئ په سبق ګوته کې دی thermal expansion when a substance is heated چې کله یو substance موږ heated کو
اټس لینث د هغې په لمبایۍ کې په ایریا کې ایریا والیوم شیپ او ډینسټي اف چینج د دې ډینسټي چینج کیږي کثافت دیس از کال اټس تھرمل ایکسپینشن دا ته موږ د هغې تھرمل ایکسپینشن وایو تاسو ته ما دا سبق په زر ختمو all three states of matter لکه د مادي سو حالت solid liquid and gas expand دا کلاویگی expand کلاویدو تو پھیلتے ہیں یعنی گرم کرنے پر او پھیلتے ہیں on heating and contract on cooling او په cooling باندې راجوختیږي thermal expansion is different for different state thermal expansion چې د مختلفو حالتونو لپاره مختلف وي له solid لپاره ځان لوي د liquid او gas لپاره of the same substance usually gas expand more gas چې زیات کولاویږي then liquid د liquid په نسبت and liquid expand more than الکه چې دا شیزونه ته ګرم کې کنه د solid کم پیلاوي لیکوډ دا غینه زیات او ګیس خو سم الوزي په ګرمېدو سره یعنی ته پټرول لږ سات چې ګرم کا سم الوتی thermal expansion and solid وګوره molecule نږدې دي and solid particle vibrate about their mean position particle چې vibrate کوي مخکې وروسته کوي but do not leave their mean position نه چیپري when a solid substance is heated چې کله solid substance موږ ګرم کو its particle gain heat د دې particle heat energy حاصل کی vibrational kinetic energy of particle increase vibrational kinetic energy سیوا کیږي and then they vibrate with greater amplitude دا په greater amplitude سره چې vibration کوي therefore gap between neighboring atom increases gap چې between neighbor atom چې هغه سره کولاو شي increases and hence increase size of substance او د یو شی چې سایز چې هغه سره سیوا کیږي ور تاسو د یو شکل کې وګورئ سایز کم دی په بل کې سیوا دی چې کم ګرم شوی د دې سایز چې سیوا شوی دی یعنی په ګرمېدو سره د یو شیز په سایز کې سیواوالی راځي دا یاد ساتئ چې یو شیز تاسو ګرم کوي ګرمېدو سره د هغې سایز کې څه راځي سیواوالی increases size of substance it is how solid expand on heating solid چې په ګرمېدو سره کولاویږي په پښتو باندې خو پوهېږئ که نه if hard solid is placed in air کله hard solid موږ په هوا ته کیدو it will lose heat دینه به تاسو وګورئ ګرم شي تاسو هوا ته کیدی هغه یخ شي it will lose heat اب لیز دا کې to surrounding ته تاسو دا چې بار پتیله کې لږ سات کې به یخ شي هغه نه هیټ تختی vibrational kinetic energy of particle and amplitude of solid will decrease particle will come close to each other hence solid will contract thermal expansion and cloud liquid and gases and cloud liquid and gases the particle are at large cloud is heated its particles start moving with great kinetic energy چې زیاتیږي push their each other and it spectrum ادا کولاوي similarly when the hard liquid is placed in air the hard liquid تاسو چې هوا ته کې will lose heat تاسو لکه چې پیاله یا وبو بار هوا ته کې غلط سات کې خشي دا heat ته surrounding ته ځي vibrational kinetic energy and amplitude of particle will decrease and it will contract او دا موږ سره contract کیږي ها اوس لا شي بل مخ تر شي اپیکس خلاص بس دی بس وای لگا In your previous class, you have learned some basic information about kinetic theory of particles. We can extend